तुमकां बऱ्यान रावपा आसा, बरें कितें शिकपा आसा, बरें कितें घेवपा आसा जाल्यार हिंदुइजमा फॉलो करप अशें दिसता म्हाका. आतां तुमी क्रिश्चनिटीन आसा जाल्यार फॉलो युअर जिजस. हांव सांगता लॉर्ड जिजसा फॉलो करा. तेणी मनीसपणान रावलो पळय तो, पयशांचें हें करून तेणी लोकांक ब्रेड वांटून मनीसपण दवरलें पळय, तें मनीसपणाक रिस्पेक्ट करा पयलीं. इवन लायक अल्लाचे सुद्दां भरपूरशे गायडलायन्स आसा पळय. कर्म ऐसा करो की लायक कितें म्हणटा ते, आपको मरने के बाद आपके जो कोई भगवान होता है ना उनको लाइक क्या बोलते हैं गर्दन नीचे डाल के ऐसा क्या मौन रुकने की ज़रूरत नहीं पडती अशें म्हणटा पळय ते फॉलो गायडलायन्स वॉट एवर थिंग्स आहा पळय. लायक म्हाका उर्दू कळय बीन ना, हांव उर्दून सांगोकूय बीन शकना. कितें आतां कोंकणीन सांगता तुमकां, हे गोंयचे जनताचेर विडियो आसा न्ही. सो आनी लायक थ्रू आउट इंडिया सुद्दां म्हणजे कोणाक कोंकणी समजता तुमकां. अशें तुमकां जेन्ना देवा कडेन पावतले पळय, तुमी खंयचें रिलीजन आसता तेन्ना देव विचारतलो तुमकां तुवें कित्याक केलें तशें. तेन्ना तुमचे कडेन आन्सर आसूं जाय, जस्टिफिकेशन ना आनी आन्सर घाल तुमी. नर्क हें वॉट एवर थिंग्स, नर्क हेल हें तितून तुमकां सफर करपाक पडटलें. आतां तुमी म्हणटले आतां आपूण जगता न्ही, बिंदास 100 वर्सां जगतलो आनी नर्कान वचून लायक कितें आसा नर्क आसाय ती गॅरंटी कांय ना. कित्याक सायन्साक हांव लायक ब्लायंडली फॉलो न करपाचें रिजन हें आसा की सायन्स प्रूव करता. लायक सायन्स म्हणटा तें भरपूरशे हितून देव असलें कांय नासता. लायफ कितें म्हणटा तें इकोसिस्टम हें नेचर आपशें तयार जाला. लायक ती बीग बँग थियरी या वॉट एवर थिंग्स, डायनोसर एज हें तें. अरे म्हाका एक बाय बसलें हांगा, सायन्साक जे ब्लायंडली फॉलो करता ते केदारनाथ टेंपल कशें उरलें. इतलें सगळें थंय नॅचरल कॅलामिटीज हें तें जाता, थंय तो देव पेट्टा पळय तो भितर देवळान, तो कसो उरता एक्सप्लेन करपाक शकता. भरपूरशे आर्किओलॉजी ऑफ दीस टेंपल्स इन लायक इंडिया, तेजी तुमी आर्किओलॉजी एक्सप्लेन करूंक शकता की तुमी ना. इवन लायक ताजमहल, तेज्या पळय बेजान लायक महादेवाचें टेंपल आसा अशें म्हणटा. इवन लायक दीस ओल्ड गोवा चर्च, थंय भरपूरशे महादेवाचें हें आसा, आर्किओलॉजिकल हें आसा. पूण हांव अशें म्हणना की तेंचे चर्च म्हणटा थंय देवूळ बांदूं. कित्याक एक इव्हेंट जाल्लेलो आसा राम मंदीर बांदून लायक एक दर्गा या वॉट एवर थिंग्स मोडून. आतां तें पळय लोकांचे थंय रावता त्या लोकांक तशें दिसलें सो तेंच्यांनी केलें या BJP गव्हर्मेंटान केलें तें म्हाका लागना. तितून हांव सपोर्टूय बीन करिना, कित्याक हिंसा नॉट अहिंसा, हिंसा करून लोकांक कांयच मेळपाना. लोकांक मारून लोकांचें मोडून कांयच मेळपाना. उलटें तुमी तुमच्या धर्माचेर रिस्पेक्ट उडयता. हांव हिंदू धर्माच्या लोकांक सगळ्यांक सांगता, तुमी तुमच्या धर्माक श्रेश्ठ माना, दॅट्स इनफ फॉर यू. तुमकां देव सगळें सूख दितलो, मनीसपणा श्रेश्ठ माना. मेन इम्पॉर्टंट इज मनीसपण पयलीं येता, मागीर सगळे देव येता. आमचे हिंदू धर्माचे सुद्दां भरपूरशे देव आसा पळय ते मनीस म्हणून जल्मल्लेले आनी मागीर देव मानले वयता. इवन लायक लॉर्ड जिजस मनीस जल्मल्लेलो मागीर देव मानलो गेलो. आतां इस्लामीक रिलीजनाचें म्हाका खबर ना, सो आय एम नॉट टॉकिंग अबावट दॅम. या few message I like, few message I don't like. That preferring what is this meat and all I don't like. Even Christianity is preferring meat I don't like. मांस खाऊन तुमचे स्वताचे तुम्ही लायक स्वताचें जें शरीर आसता पळय ताका हेका घालप वता कॅन्सर. येते एनिमल फॅट इज नॉट गूड फॉर युअर लायक स्टमक ऑल्सो. बिकॉज आमचे सायन्स सांगता न्ही आमचे लार्ज इंटेस्टायन स्मॉल इंटेस्टायन आसा. एक लायक तुमी मांसाचो कुडको असो भायर दवरा नॉर्मली कांयच लावनाका, मीठ लावनाका, कांयच लावनाका, तो कुसोन जाल्यार पळोवया. सो तुमच्या आंगाच्या बॉडीन 32 डिग्री सेंटिग्रेडाचेर जेन्ना तें जेवण तें स्मॉल इंटेस्टायनान म्हणजे सगळें म्हणजे फूल बॉडीन ट्रॅवल जातलें पळय तें तुमकां दिसता कुसोन अशें. तें कुसता आसतलें, तें कुसताचे हेजेरूच आमी आमचें कितें म्हणटा तें न्युट्रिशन ब्लड वळून घेता आनी तें कुसलेले हेजेर न्युट्रिशन कितें मेळटलें. आमी कुसलेलें खावंक शकता, मात आमी तें फ्रेश खावन तें पोटानूच कुसयता. इन शॉर्ट तसो कॅन्सर जाता. आतां तें लायक कॅन्सर जाता वन्स इन 1000. पूण आतां जे एसेंब्लीन उलयता लायक आमचे गोंयच्या एसेंब्लीन उलयता आनी कोणाक कित्याक कॅन्सर जाता ते भरपूर आनी दुसरे हें आसा. सोरोय बीन कॅन्सराक व्हरता, सिगरेटूय बीन कॅन्सराक व्हरता, साकर तुमकां खबर आसा साकर कितें करता ती डायबिटीज. मेन रिजन दीस जी सिल्वर नायट्रेटान गोड दोवन साकर करता पळय मायट बी लायक कितें म्हणटा डायबिटीज जावन मागीर तुजें
लायक बॉडी पार्ट चलना न्ही, फंक्शन सारकें जायना न्ही, मागीर तें हांव कॅन्सरा व्हरपाक शकता. मीठ खबर आसा तुमकां, ब्लड प्रेशर हें तें मीठ खातर तें जाता. सो चवेची खंयचीय गोश्ट आसा ती खातरी आमकां लॉसूच जाता. दीस इज वॉट कितें म्हणटा तें भगवदगीता टोल्ड मी. भगवदगीतेन आसा श्लोक आसा अशें, चव मनशान चव कशें लिमिटेड दवरूं जाय. चवेच्या फाटल्यान धांवून उलटें तूं स्वताचें लॉस करता. दीस इज वॉट लॉर्ड कृष्णा हॅज गायडलायन. आतां तें तुमकां घेवपा जाय तें तुमचेर आसा. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी खंयच्याय धर्मान रावा, खंयच्याय जातीन रावा, खंयच्याय हितून रावा, म्हाज्या खातीर तरी सगळे मनीस पयलू मनीस, मागीर तेंचो धर्म, तेंचें नांव, तेंचो कलर, तेंचे वॉट एवर थिंग्स. पयलू मनीस, पयलू जीव. तुजो जिवूच उरूना जाल्यार तुजेर तो स्टॅम्प आसतलो पळय धर्माचो, जातीचो, कास्टाचो, तो कांय जावचें ना. मनीस मरता तेन्ना लायक इन शॉर्ट सांगता, लायक जेन्ना मनीस लायक हिंदू धर्मान मनीस मरता तेन्ना आमी एक लायक रेरली जमनीक हें करता, नाजाल्यार आमी बर्न करता मोस्टली. तें बर्न करतकीर कांय उरना न्ही, एशीड उरता, हें तें बारीक उरता. जेन्ना बॉडी लायक जमनीन घालता पळय तेन्ना कशें जाता, तुका ती बॉडी हें कितें म्हणटा ती एरियाय चड लागता आनी ताका टायमूय चड लागता डिकम्पोज जावपाक. आतां भरपूर लायक लाखांनी लोक वांगडाच मेले सपोज, जाल्यार इतली एरिया आसपाना की जमनीन बीन घाले. आनी सपोज घातली जाल्यार कुत्रे हे ते जनावर आसा ती ताका भायर काडून हे वॉटेवर बीन खातले, कित्याक तेजो वास येता, हें तें वॉटेवर थिंग्स येता. सो आमकां त्रास जातले म्हणून आमी ते उज्याक हें करता, की उज्याचेर हें जाता. मात उज्याक हें लावन सुद्दां भरपूरशें आमकां लायक आफ्टर दॅट कितें हें करपा पडटा, कितें म्हणटा तें तेजें लायक विधी विधान हें तें करपा पडटा. तशेंच लायक इन क्रिश्चनिटी नॉर्मली जमनीनूच हें करता, पूण तेंचे मागीर ते हाडां हें तें आसता ते तेंचे लायक एक बारीकशी जागा आसता थंय हें करता. मुस्लिमांच्या जमनीनूच करता सेम ते प्रोसेस. क्रिश्चनिटी आनी मुस्लीम सेम, ऑलमोस्ट सेम आहा. कित्याक दॅट बोथ रिलीजन कम फ्रॉम अदर कंट्रीज लायक युरोप सायड, वेस्टर्न सायड, वॉट एवर थिंग. थंय तशें